So yun guys, gandang hapon. Ito guys, oh, yung gawa natin, oh. Yan. Tapos na yan guys. Tatlo yan. Ito na rin yung kanyang asawa, oh. Yan. Yung tatlo na yan, mag-asawa yan sila. Ganito yan guys, yung ano. Ganito yung pagpasok dyan, oh. Yan. Ganyan ang pasok niyan guys, oh. Yun. Kita nyo yan guys. Okay na yan guys. Yan, ganyan ang pasok niya, no. Oh, ha? Ganyan yan guys ang pasok. Yeah. Ha? Oh. Okay guys, kita nyo na. Thank you.